ہمارے ساتھ براڈ شروع ہو گئی ہے جناب، اور ہماری جو براڈ ہوتی ہے وہ سوال جواب کے اوپر ہوتی ہے. آپ لوگ سوالات کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں. علمی گفتگو ہوتی ہے. معترضین بھی جو اعتراض کرتے ہیں وہ دلیل سے کرتے ہیں، اور ہم بھی جو جواب دیتے ہیں وہ بھی دلیل سے جواب دیتے ہیں. تو دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے. کوئی لڑائیاں نہیں ہوتی، کوئی جھگڑے نہیں ہوتے، کوئی گالیاں نہیں ہوتی، کوئی بد کلامی نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی بہتان نہیں، کچھ بھی ایسا کچھ بھی. ختم نبوت کے اوپر ہم براڈ کرتے ہیں، اور قادیانیت کا جو تعارف ہے وہ ہم پیش کیا کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جی قادیانیت یہ ہے. اچھا یہاں پر تھوڑا سا جی، وعلیکم السلام جی، بڑا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جی. توجہ سے پہلے سنیے، کوئی اعتراض پیدا ہو، کوئی سوال پیدا ہو تو آپ وہ آ کے کریے اور بتائیے. کئی دوست آتے ہیں وہ آ کے ہمیں پوچھتے ہیں کہ جناب براڈ کس موضوع کے اوپر چل رہی ہے. تو بھائی جب آپ کو کوئی سوال نہیں ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، تو پھر آپ نے کال کیوں کی ہے؟ ٹھیک ہے، ڈبل ٹیپ کریں یار دوستو، سارے ڈبل ٹیپ کیجئے جتنے دوست آگئے، اور شیئر بھی کریں. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں جی، غلط کام ہے. کون سا غلط کام ہے میرے بھائی جی؟ کون سا غلط کام؟ قادیانیت کا تعارف کروانا غلط کام ہے. قادیانی اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم احمدی ہیں، اور ہمارا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے، جبکہ مسلمان ان احمدیوں کو قادیانی کہتے ہیں اور مرزئی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہم ایسے نہیں کہتے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم قادیانی اور مرزئی ہیں، بلکہ ان کے جو باب بزرگ تھے وہ تو اپنے مرزئی ہونے کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے ہمیں تو بڑا فخر ہے کہ ہم مرزئی ہیں، اور لوگ ہمیں مرزئی کہتے ہیں، تو ہمیں تو بہت فخر ہے اس کے اوپر. تو آج کل کے جو مرزئی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہمیں مرزئی نہ کہو، ہمیں تو احمدی کہو. اچھا بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، ان کی کتابوں کے اندر ان کو مرزئی لکھا گیا، احمدی نہیں لکھا گیا، مرزئی لکھا گیا. تو آپ مرزا غلام قادیانی کے دور کے اندر اور مرزے کی کتابوں کے اندر سے نہیں دکھا سکتے کہ یہ لوگ، ان کو لوگ احمدی کہتے تھے، بلکہ مرزئی کا لفظ ملے گا، اور یہ اپنے آپ کو مرزئی کہلوانا بڑا پسند کرتے تھے. اچھا کمنٹ کے اندر آپ، میں کمنٹ ایک تو پڑھتا بھی نہیں ہوں، کمنٹوں کے اوپر میری نظر بھی نہیں ہوتی. جس کو کال کرنی ہو، جس کو کوئی سوال پیدا ہو، اعتراض کرنا ہو، یا کسی چیز کا جواب دینا ہو تو وہ کال کریں. آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے. اچھا یہاں پہ ہمارا پچھلی براڈ کے اندر میں نے ایک موضوع شروع کیا تھا تو وہ ادھورا رہ گیا تھا، اس کو میں آگے لے کے بڑھتا ہوں. یہ عاجز نے جو کتاب لکھی ہے مرزا غلام قادیانی کے شہرۂ آفاق 200 جھوٹ، مرزا قادیانی کے شہرۂ آفاق 200 جھوٹ، تو یہ کتاب میں نے شروع کی تھی. اس کے اندر سے تھوڑا سا میں آپ کو سنا رہا تھا، اور میں نے جو تھے مرزا قادیانی کے تقریباً 6 جھوٹ، ہاں 6 جھوٹ آپ کو سنائے تھے. ہاں بالکل 6 جھوٹ، 6 ہو گئے ہیں. تو آج 7واں جھوٹ میں پیش کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی، اور توجہ سے سنیے، قادیانی بھی نیچے سن رہے ہیں. اگر آپ کوئی غلط بات کرتے ہیں یا غلط حوالہ دیتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے حوالے کو چیلنج کر سکتے ہیں. آپ ہمیں آ کے بتائیے اور ہماری غلطی نکالیے اور ہمیں جھوٹا ثابت کیجیے. اچھا سب سے پہلے
گفتگو شروع کرنے سے پہلے جھوٹ کے متعلق مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے وہ سن لیجیے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا یہ کتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا۔ یہ والی بات مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 43 کے اوپر کی ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جھوٹے کو نہ چھوڑنا یہ کتا ہے، یہ انسان تو ہے ہی نہیں، تو کتوں کو تو نہیں نہ چھوڑا کرتے، جھوٹے کو نہیں چھوڑنا، اور یہ مردار ہے۔ اچھا آگے مرزا قادیانی جھوٹے انسان کے متعلق کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کام نہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 459 کے اوپر مرزا قادیانی نے یہ بات کی ہے۔ کالر بھی آگے کالر آئے ہیں، سید صاحب آئے ہیں، سید صاحب تشریف لائے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاما صاحب کی مفتی صاحب کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ شاہ جی آپ سنائیے، خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کہ تھلے کے لان کی بیٹھے آ جاتے ہو، زیادہ آپشن کو نہیں ہے۔ میں تھلے نہ ہو تھلے بہن دیو جو مرضی ویکھو۔ تسی مرزا قادیانی نو کذاب ثابت کردے ہو پہ دلیلاں دے ذریعے، انہوں جھوٹا ثابت کردے ہو پہ، انہوں نے قادیانی کو جواب تے کوئی نہیں نا، وہ بیچارے اپنے پیٹ دا درد جڑا کمنٹ دے ذریعے نہ کڈن تے اور کی کرن دسو۔ مطلب جواب کو نہیں نا، جواب کو نہیں ہوئے گا تے گالاں کڈن۔ جی جی جزاک اللہ بھی کرو، میں سننا کا میں نہ کام دیا میں چلنا کوئی گل کوئی گل۔ اچھا جی، مرزا قادیانی کہتا ہے جھوٹے کے متعلق کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 56 کے اوپر اس نے یہ بات کی ہے۔ مرزا قادیانی ایک بڑی ڈاڈی گل کی ہے جناب، بڑی ڈاڈے گل کی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 386 کے اوپر۔ یہ ساری باتیں یاد رکھیے گا، آگے جا کے ہم نے مرزا قادیانی کے جھوٹ بیان کرنے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اور گو کھانا ایک برابر ہے۔ روحانی خزائن جلد 22 ہے صفحہ 215 کے اوپر مرزا قادیانی یہ بات کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ جھوٹ کے متعلق اور جھوٹ بولنے والے کے متعلق مرزا قادیانی نے جو کچھ کہا ہے آپ نے سن لیجیے۔ آئیے جی، جھوٹ نمبر 7۔ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 22 ہے صفحہ 4 بلکہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 475 اور 476 کے اوپر کہتا ہے کہ بہت سی، میں یہ کالر آئے میں بعد میں اٹھاتا ہوں، یہ ذرا پڑھ لیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے بہت سی حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ بنی آدم کی عمر 7000 برس ہے، اور آخری آدم یعنی مرزا قادیانی آخری آدم پہلے آدم کی طرز ظہور پر الف ششم کے آخر میں جو روزے ششم کے حکم میں ہے پیدا ہونے والا ہے۔ سو وہ یہی، یعنی مرزا قادیانی، سو وہ یہی ہے جو پیدا ہو گیا۔ مرزا قادیانی نے کہا بہت سی حدیثوں میں آیا ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں صرف ایک حدیث، اور صحیح نہیں، کوئی ضعیف حدیث، ایک ضعیف بھی نہیں، موضوع حدیث ایک دکھا دو، منہ مانگا انعام مجھ سے لے۔ یہ والی بات جو مرزا نے کہا ہے بہت سی حدیثوں میں آئی ہے، صرف ایک موضوع حدیث میں دکھا دو
منہ مانگا انعام مجھ سے لے لو. آئی ریپیٹ اگین, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہ آئی ہو. مرزے نے یہ جو کہا ہے کہ بہت سی حدیثوں میں آیا ہے, کسی دنیا کی موضوع حدیث میں بھی دکھا دو, منہ مانگا انعام مجھ سے لے لو. اور اگر تم یہ نہ دکھا سکے, نہ ثابت کر سکے, تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو مرزا قادیانی نے جھوٹے انسان کے بارے میں فتوے دیے ہیں, وہ سارے ہی فتوے مرزا قادیانی کے اوپر لگے. مرزے نے کہا تھا کہ جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا, یہ کتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا. مرزے نے کہا تھا جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کام نہیں. مرزے نے کہا تھا جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. مرزے نے کہا تھا وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اور مرزے نے کہا تھا جھوٹ بولنا اور گو کھانا برابر ہے. یا ڈبل ٹیپ کریے دوستو, ڈبل ٹیپ کیجئے. تو یہ سارے فتوے مرزے کے اوپر لگ گئے, یہ سارے فتوے مرزے کے اوپر لگ گئے. ڈبل ٹیپ کیجئے, میں اتنی دیر کالر کو اٹھاتا ہوں. نئے کالر آئے تھے, چلے گئے ہیں, کدھر چلے گئے؟ آ جائیں بھائی, آ جائیں صاحبان, آئیے. ابھی تو بات کرنے کا موقع ہے, ابھی تو بات کرنے کا موقع ابھی تو آیا ہے. آئیے, جلدی جلدی آئیے, تشریف لائیے اور اپنے مرزا جی کو بچائیے. مرزا جی گو کھا رہے ہیں, مرزا جی کنجر اور ولد الزنا ہو رہے ہیں, مرزا جی مرتد ہو رہے ہیں. مرزا جی کو بچائیے, ہاں جی, اور کتوں کے طریق سے بچائیے مرزا جی کو. مرزا جی یہ سارے فتوے لگ رہے ہیں مرزا جی کے. جی سید بادشاہ کوئی بات کیجئے, پھر میں جھوٹ نمبر 8 پیش کرتا ہوں. ابھی مفتی صاحب مجھے ایک وہ بات یاد آ گئی ہے, میں وہ بات اسی سے ریلیٹڈ میں کل بھی سوچ رہا تھا کہ یہ چماڑ خاندان سے تعلق رکھتا ہے, جو چوڑے ہوتے ہیں, جو وہ ایک میں نے کہانی سنی ہوئی ہے کہ وہ ایک نے نا بادشاہ نے کسی کی چوڑی سے شادی کر لی. جب شادی کر لی تو وہ کچھ دنوں میں محل میں چلی گئی تو وہ بیمار ہوگی. جب بیمار ہوگی تو ان کے پاس بہت سے حکیم وغیرہ آئے, انہوں نے دیکھا اس کے نبض کو دیکھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کا علاج ایک کیا اگر جان کی معافی ہو. انہوں نے کہا وہ کیا, انہوں نے وہ ڈبہ اٹھایا, وہ گند وہ ٹٹی والا, وہ اس کے پاس سے گزارا, وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ یہ کیا, اس نے کہا اس کے دماغ میں یہ ٹٹی رچی ہوئی ہے اس لیے یہ اٹھ کے بیٹھ گئی ہے. تو میں وہ سوچ رہا تھا کہ وہ مرزا صاحب کے دماغ میں ٹٹی رچی تھی, اس لیے انہوں نے ہر کتاب میں وہ ٹٹی کا ذکر کیا ہوا ہے. ہاں بالکل ایسے, گو گو موتر ٹٹی موتر گو, ان کے ذہن میں یہی تھا. میں وہ کل سے سوچ رہا تھا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں نا جیسی سوچ ہو ویسے آدمی لکھتا ہے, ویسی بات کرتا ہے. اب یہ دیکھیں نا نیچے کتنے قادیانی ابھی آئے تھے, ابھی آئے تھے. جی جی دم تتر ہو گئے, ایسے تتر ہو گئے. ابھی کتنے میں نے دیکھے ہیں, 15-20 قادیانی آئے تھے. ابھی میں لسٹ چیک کر رہا ہوں, ساری تتر ہو گئی. بس پھر ان کو پتا نا شیر بیٹھا ہوا ہے, ابھی شیر کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. اور نہیں دیکھیں نا شاہ جی, ہم ان کی نظر میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہم کتے, کمینے, خنزیر, سور سب کچھ ہے. جو مرضی کہے, لیکن جو مرضی, لیکن آپ شیر ہیں, یہ میں مانتا ہوں. آپ نے ان کو صحیح نت ڈالی ہے, خدا کی قسم. ان کو ثابت کریں. ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. جی عاجز کی جو کتابیں آ رہی ہیں نا, میں کہتا ہوں اللہ کے حکم سے تلفلی مچ جانی ہے, قادیانی ایوانوں میں آگ لگ جانی ہے انشاءاللہ. میرا پتر دعاواں کرو, وہ جویں عبداللہ آتھم نو مارن واسطے تسی چھولے پڑھتے رہے, چھولے پڑھ کے خوہ دے وچ سٹدے رہے, تے قادیانی گھرانیاں دے وچ جناب آخو بکا ہوندی سی کہ یا اللہ عبداللہ آتھم مر جائے, اللہ عبداللہ آتھم مر جائے, عبداللہ آتھم مر جائے, نہیں تے مرزا جی بڑے ذلیل ہونے. تے میرا پتر
ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਆਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦੋ, ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਪੜੋ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਛਪਣ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਛਪਣ, नहीं नहीं छपड़ दी किताबां ना छपन इंशाल्लाह छपड़ दियां और तकसीम ही होने दी अल्लाह दे हुक्म नाल सब कुछ होएगा, अल्लाह सोने दे हुक्म नाल लगे सब कुछ होएगा। जिन्हां दे नाल हजूर नाल होण फिर उन्हां नूं कोण रोक सकदा है। मैं ना जी शाह जी किताब लिखी है सियालवी साहब दी ते वल्ला इतनी को खूबसूरत किताब, इतनी को खूबसूरत किताब जाती तौर ते हुण मैनू पता है ना ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ बोरी भर के रुपया लगा है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 32-33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ 32-33 ਲੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ बोरी भर के ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਈ ਸੀ ਇਹ ਲਿਖਤਾ अल खातम मुजल्ला अल खातम ते ए किताब छपवाई सी असी अमीरुल मुजाहिदीन नंबर कढ़िया सी। अच्छा सेम उन्ना वर्गी मोटी है तकरीबन ओदे च भी तकरीबन किन्ने ने सफे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1412 में दस सफे 1400 तकरीबन 12 सफे ने साढ़े सन 1040 सफा। अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। ते ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਛਪਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗ ਲੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੋ ਰਹਿ ਵੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਫੈਂਕ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ। जी जी ਕੰਮ आंदे ना पैसा फेंक ते तमाशा देख। जी 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 बिल्कुल नोट होना अल्लाह दी कसम असी इन्हां दे छक्के छुड़ा देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश पूरी करांगे। नोट होना ते असी छक्के छुड़ा रही है इन्हां दे वल्ला। मैं तैनूं सही दसां एक गल कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जामिया खत्मे नबूवत जेड़ा मैं चला रहा वां ते ओदियां पहले 2 शाखा बन चुकियां ने। पहले असी एक जामिया बनाया फिर ओदियां शाखा कढ़ियां। ठीक है अल्लाह दी कसम चुक्कर हजे हुण मैं गड्डी खिलारी है ते आके बराड़ कीती है ते मैं एक होर जगह तलाश करके सुभान अल्लाह होर दी ब्रांच बना लगे हैं। और हुण जेड़ी ब्रांच बनानी है ना वो मेरा इरादा बड़ी पप्पू जही किस्म दी ब्रांच पप्पू जिहा मोल बड़ा पप्पू जिहा मोल ते ओही गल है ये कि गेम है सारी नोटां दी अजी हर तरफ गेम नोटां दी ने ते असीं ते कम करन वाले आ वल्ला असीं ते फड़ के धूलां कढ दईए जी इंशाल्लाह 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 कम ओ साईं पीछे आप नाल होण दे आपे काम होंदे रहंदे इंशाल्लाह हो जाण दे होवे। अजहर शाह जी आए ने अजहर शाह जी आए हैं ये ना करो गल ते मैं जवाब दे रहा जी जी सादे मोहतरम की हाल ठीक सादे मोहतरम पैसे मालकां पैसे ते मेरियां 12 ही लग गईयां ने शाह ही शाह इकट्ठे हो गए ने माशा साडे साथ जो डाडे ने सादे मोहतरम गल है वे कम मालकां दा पैसा मालकां दा आप ही ना करवा लेना कान फड़ के करवा लेना। हजे हुण असीं ना मेरी वाइफ नाल इहो ही गल हो रही सी कि शाह जी है ना ढेर सारा रुपया लगना है क्योंकि इलाका जेहड़े इलाके च मैं हुण बनाना चाह रहा वां ना अल खातम इंस्टीट्यूट वो इलाका भी अप टू डेट पढ़िया लिखा तबका हाई स्टैंडर्ड का पढ़िया लिखा तबका हुण उत्थे जेड़ा वे करन वास्ते स्टैंडर्ड भी वही चाहिए ते मैं क्या कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह कोई गल टुरने असी मदद अल्लाह करेगा टुर पांगे इंशाल्लाह बस इंशाल्लाह लगे ही हैं ना शादी लगे ही हैं कोई हत्थां दे हत्थ रख के बैठे ते नहीं ना पोला 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 टुरी ही जा रहे हैं ना अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी शाह जी कोई गल करनी तो कर लो फिर नहीं तो मैं फट्टे चक्कर लगा जे जी सादे मोहतरम सॉरी माजर ना मेरी कॉल आ गई सी घरों ते गल है वे मैं ही पिया ना कम मालकां ने करवाना वे कन्न फड़ के करवा लेना समझ भी नहीं आनी आना कित्थों है पैसे जिन्हां दा काम है उन्हां आपे ही कोई ना करा बना देना बस ये वे कि जेहड़े काम करन वाले ने रब दी जात उन्हां नूं सेध दे बस
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਤਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਛੋਟੀ ਦੀ ਮੰਨਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਚੂੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਬੱਚੇ ਦੁਲਾਵਾ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸੂਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜਰਾ, ਖੁਸੂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਵਾਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੱਭਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਜਜ਼ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਚੀਜ਼ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀਏ। ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। अच्छा जी, लो जी झूठ नंबर मिर्जे कादियानी का 8। मिर्जा कादियानी कहता है रूहानी खज़ैन जिल्द 11 सफ़ा 322 कहता है मगर जरूर था कि वो मुझे काफर कहते, यानी मिर्जे कादियानी अपने आप को कह रहे काफर, और मेरा नाम दज्जाल रखते क्योंकि अहादीसे सहीहा में भी पहले से ही यही फरमाया गया था कि इस महदी यानी मिर्जे कादियानी को काफर ठहराया जाएगा और उस वक़्त के शरीर मौलवी उसको काफर कहेंगे और ऐसा जोश दिखलाएंगे कि अगर मुमकिन होता तो उसको कत्ल कर डालते। मैं कहता हूँ मुंह मंगा इनाम देंगे मेरा पुत्र अगर दुनिया की किसी हदीस च विखा दियो, नहीं तो मन लवो। फिर मिर्जे ने जो कहा था कि वो कंजर जो वलद ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन काज़ाबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरफ झूठ की निस्बत की उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जन्नम में बना ले। वो जन्मी है, हजूर ने फरमाया वो जन्मी है वो शख्स जिसने मेरी तरह झूठ की निस्बत की। और मिर्जा कादियानी तो जन्मी है, जन्मी साबित हो गया और तुम उसको मसीह मौद बना के बैठे। और मिर्जा कादियानी बकौल अपने वो कंजर भी साबित हो गया और वलद ज़ना भी साबित हो गया और गू भी उसने खा लिया और मुर्तद भी साबित हो गया है किसी कादियानी के पास इसका जवाब? ओए आओ कादियानियों जवाब दो, ओए कादियानियों काल डालो, ओए कादियानियों हिम्मत करो, ओए कादियानियों हिम्मत करो। और मिर्जा कादियानी गू भी खा रहा है और मिर्जा कंजर भी हो गया, वलद ज़ना भी हो गया और मुर्तद भी हो गया है और कुत्तों के तरीक के ऊपर भी चल पड़ा है मिर्जा कादियानी। कलर आ गया भाई, इस्लाम अहमदियत साहब आए। जी जनाब, अहमदिया साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वस्सलाम जनाब। जी जी अल्लामा साहब आप जो बातें करें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्या बातें, आप अहमदी हैं? जी अल्लामा साहब। अच्छा, मिर्जा कादियानी ने जो कुछ ये कहा है ये ठीक कहा है? बिल्कुल ठीक है अल्लामा साहब। जी बिल्कुल ठीक कहा है। क्या ठीक कहा है? कि वो वजदुल हराम है ना अल्लामा साहब, क्योंकि उनके वालिद साहब जो थे वो अफगानिस्तान गए हुए थे, पीछे पैदा हो गए थे। अच्छा नहीं, आप वो कादियानी नहीं है, अहमदी नहीं है, आप फेक आईडी लगता है बनाई आप। नहीं ये काम नहीं हमारे पास नहीं, ये फेक आईडी है। नहीं अल्लामा साहब वो आप ही से हमने सीखा है कि अहमद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक है ना। वो तो ठीक है लेकिन आप कादियानी नहीं ना, मिर्जे कादियानी को आप क्या मानते हैं? मैं तो कज़ाब दजाल मानता हूँ। वो ही ना कज़ाब दजाल, आप तो मुसलमान है ना मेरे भाई।
तो ऐसे तो नहीं, ऐसे जी, जी, ये जो आपने इस्लाम अहमदिया लिखा हुआ है, लोगों को ये डाउट हो रहा है कि आप कहीं का देनी है। जी जी बिल्कुल राम साहब, वो हमने दूसरे ट्रीटमेंट के लिए आईडी बनाई हुई है ये वाली। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ना इसको गैर मुनासिब समझता हूँ। जो एक गलत काम है ना, वो गलत ही है मेरे भाई। जी जो गलत है वो ठीक है गलत राम है। साहब। हाँ, जी जी क्योंकि जी जो डिबेटर होता है ना, वो किसी जगह फंसता नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं करता कि कहीं पे फंसने के चांसेस हो। क्योंकि मैं देखो मिर्ज़े कादियानी के किज़ब बयानी झूठ दजल फरेब के ऊपर ही बराड़ कर रहा हूँ ना, तो अब मेरी बराड़ के ऊपर ये काम दजल बयानी हो, तो वो फिर अच्छा तो नहीं ना लगता। आप समझ सकते जी हैं मेरे बिल्कुल, भाई? मैं समझ गया आपकी बात राम साहब। आप बात समझ सकते हो। जी जी बिल्कुल राम साहब। जी, आपका वैसे नाम क्या है मेरे भाई? राम साहब रेहान काजमी था मेरी आईडी जो थी, अच्छा अच्छा रेहान काजमी, वो ब्लॉक हो गई है, सस्पेंड हो गई है वो आईडी। अच्छा 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 अच्छा। रेहान तो काजमी, ये ID रेहान आपने फॉलो किया हुआ है मुझे? जी जी किया है रामा साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आते जाते रहा करें। शाह जी अभी मैंने ब्राड एंड करनी है, क्योंकि मुझे ना एक जगह जाना है। वो अभी मैंने बताया ना कि मैं एक जामिया अल ख़ातम इंस्टीट्यूट के लिए, जामिया ख़त्म नबूवत के लिए एक नई जगह की तलाश कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे 6 बजे का टाइम दिया था, तो यहाँ 6 बज गए हैं, तो मैंने अभी उधर निकलना है। जी ठीक है सादे मोहतरम। तो दुआ करिएगा भाई साहिबान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया ख़त्म नबूवत, जिसका हमने नया नाम रखा है अल ख़ातम इंस्टीट्यूट, वो मज़ीद आगे फलता फूलता जा रहा है, मज़ीद आगे बढ़ता ही जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप साहिबान का बहुत शुक्रिया भाई, प्यार मोहब्बत वालों का शुक्रिया, तावन करने वालों का शुक्रिया, ब्राड शेयर करने वाले, डबल टैप करने वाले, शिरकत करने वाले, सब का शुक्रिया। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम